أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمبالما سنة سفانا جبراني كانوا بغو أمو فو كاو تري تري أو كنكا سنة سفانا سنتي أو كجبرانوكا أما إلى لك فو ني أو كنن سيكلي كنن بكما أو كان ينغلو جابلوكا ما بامبلو بروبيسا ويانا إمامي فضلة الدكتور عثمان صالح تراوري. فضلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيبلاك مجمع بيقولوا كان يشيان بالموماني واتينا ملكونا أن ملكوكا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمي الله تعالى تنو على منايا أنك الإسلامي كتلاك أنك رجعك أنك علىك سيدنا محمد منتون دوي كسيني نماني بركة أموين كك سيدنا بايكا أنا كسودني وأنا كصحاب سنو أنا ماما ماما نتقول أنا بارج من كله فوقتا سلكي أما جودوما مرا دلي علىك صور بارج من كله وسلام. زاد أحمد. نعم. Juru mun bɛ ala n'a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ka kan ka o poron juru in kan ka i banba ma k'a kɛ yɛlɛlen sen ka ala lasɔrɔ o juru ye diinɛ de ye. O diinɛ in o fana ye dɔnniya diinɛ de ye. O kɔrɔ de ye k'a fɔ mɔgɔ man kan k'a to i ka farati cogo si la i ka diinɛ ko la. Ala Taala ye juru mun jigin ka bɔ sanfɛ k'a d'an ma dugukolo sanfɛ n'an bɛɛ ka kan k'an pan kan k'a poron k'a minɛ. N'i y'a minɛ i bɛ yɛlɛ ka taa jigin fo alijinɛ kɔnɔ, nka ni i ma minɛ ka ɲɛ walima ni a tigɛla ka bɔ i bolo walima n'i tɛgɛ nɔgɔnɔgɔla a kan k'a fosi a bɛ jigin n'i ye fo i tasuma kɔnɔ. O ye Ala Taala ka diinɛ de ye. O kɔrɔ de ye k'a fɔ mɔgɔ man ka to cogoya si la farati ka don i ka diinɛ ko la. Ka d'a kan diinɛ ko farati o ye mɔgɔ lase jahanama de kɔnɔ. I dun selen jahanama kɔnɔ k'a fɔ k'i ka bɔ ka na dilan o tɛ yen tugun. O kosɔn fɛn o fɛn mun b'a la n'an b'a kɛ diinɛ ko de la an k'an jilaja. Ala ye mun fɔ a la, kira ye mun fɔ an k'o ɲinɛ an k'o dɔn. O de kosɔn lakidaritigi ko awwal ma yajibu ala al-mukallaf tasfihu imanihi. Fɛn fɔlɔ min wajibi adamaden baliku o ye k'a ka limaniya laɲɛ k'a kɔrɔkuraya k'a lakɛnɛya. O ye a ka kumakan dɔ ye. A bɛna fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko a tɛ bɛn adamaden baliku ye i ka waliyaw kɛ fo i k'Ala ka kiti dɔn waliya ye. O de kosɔn a ka kan an ka hakili to an ka diinɛ la, an kana to cogoya si la, an ka diinɛ ka kɛ farati ye. Wa ko ko mun bɛ a la ɲuman b'a la wa ɲuman ladegew b'a la. Hali ni taara pièce bɔnda a la k'a fɔ ko nin ye original ye nin ye pirate ye a bɛ fan fɛn bɛɛ lajɛlen. O bɛ cogoya mun na diinɛ yɛrɛ fana bɛ ten. Fɛn mun ye lasuli ye o bɛ yen wa fɛn dɔw fana bɛ yen mun bɛnnen don lasulu fɛ. N'i ma sɛgɛsɛgɛ i bɛ n'o ta k'a fɔ ko lasulu don k'a sɔrɔ lasulu tɛ. O la diinɛ ye Ala ko kira ko Ala ka cilen ko a y'a kɛ tan nin kɛla ɲɛna tan nin de ye diinɛ ye. O de kama a ka kan an bɛɛ lajɛlen an k'a to an ka Ala ko k'a kɛ Ala ko kira ko ye. N'a bɔra o kɔnɔna la an kana foyi ta k'a fɔ ko y'an bolo Ala ko ye. Ka d'a kan diinɛ ye Ala ko kira ko de ye. N'o tɛ fɛn fɛn minnu o tɛ diinɛ ye. Fana tɛ ɲɛ sɔrɔ an bolo fo n'an ye ɲininkali kɛ i n'a fɔ an filɛ kɛnɛ mun ɲɔgɔnna kan. O la an bɛ Ala deli kɛnɛ ye a ɲininkaliw lamɛnbagaw ani a ɲininkaliw dibagaw Ala k'o bɛɛ sara hɛrɛ la. Ala ka barika don kɛnɛ in yɛrɛ la. Aw minnu ye kɛnɛ in yɛrɛ ka a laɲɛnamayabagaw ɲininkaliw kunbɛbagaw n'a dibagaw ye Ala k'aw yɛrɛ sara hɛrɛ la. Ala ka barika don baaraw la. Ala k'a ka aljanna sɔrɔli sababu ye. Nin de ye kuma ɲɛbila ye an bɛ tɛmɛ n'an ka kɔrɔfɔ ye inshallah. N'an donna kɔrɔfɔ kɔnɔna na an balima dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko yala a bɛ daga i ye i ka muso furu kɔntara la wa? Ka muso furu kɔntara la ka waati dɔ
dansigi n'o waati sera dɔrɔn o ye furu yɛrɛ bannen. A fɔ ko ɲuman ye mun ye yɛrɛlaja muso la yanni waati cɛ. Yɛrɛlaja muso la yanni waati cɛ ka fɛn d'a ma. Nin de ye fɔko ɲuman ye mun ne a bɛ ɲɛ a la. Ka d'a kan n'i ko ko furu alisilamɛya la fɛn mun bɛ wele ko furu o bɛ yen. Siga foyi t'a la. Mun de bɛ wele ko furu alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko la nikaha illa bi wali wa shahidai adli. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko furu tɛ yen fo denfa bɛ furu mun na ka muso di cɛ ma ani seere fila minnu b'a la ne maa ladiriw don. O kɔrɔ ye foyi man kan ka sɔrɔ furu kɔnɔna la mun tɛ laadiriya ye. Maa minnu bɛ kɛ furu seere ye fo k'a kɛ maa ye maa minnu ka laadiriya dafala sariya la. Laadiriya bɛ dafa sariya la ni sira mun ye o siraw bɛ yen. Olu fila de bɛ kɛ furu seere ye. N'o ma sɔrɔ furu mun na alakira k'o tɛ furu ye sallallahu alaihi wasallam. O la k'a fɔ k'i ka dɔ wɛrɛ wele ko furu o ye fili ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko danfara mun bɛ furu ni jɛnɛya cɛ o ye dankɛnɛmayali ye. K'an ka furu dankɛnɛmaya. A dankɛnɛmayali kɔrɔ ye jumɛn ye maaw ka bɔ a kalama. Ko ka musow ka jidunu gosi a la walasa mankan ka mɛn a ka dɔn ko nin ye karisa cɛ ye nin ye karisa muso ye. A ka dɔn ko denmuso mun bɛ nin du in kɔnɔ a taatɔla don du wɛrɛ kɔnɔ. Alakira ye nin fɔ furu la sallallahu alaihi wasallam. A ko tuguni hadisa wɛrɛ la ko a ye furu dankɛnɛmaya waja'aluhu fil masajid. A y'a kɛ Alahu Taala ka misiri kɔnɔ. Dɔnnikɛlaw ka hadisa in nana sira mun fɛ can do fiɲɛ dɔ bɛ a la nka a kɔrɔ ka kɛnɛ. A y'a kɛ Ala ka misiri kɔnɔ. Munna a ka kɛ misiri kɔnɔ? Furu bɛ kɛ misiri kɔnɔ misiri barika kama. Furu bɛ kɛ misiri kɔnɔ jama mun bɛ yen olu fana ka seereya k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛra. Alakira ninnu de fɔ furu la sallallahu alaihi wasallam. O de kama ni dɔnnikɛlaw ko k'o bɛ furu ɲɛfɔ o b'a fɔ ko kun fila sirili mun bɛ kɛ cɛ dɔ ani muso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni denfa ka dili ye ka bɔ muso fanfɛla la ni seere fila ka seereyali ye a ko kungo ni a ɲɛɲɛ kan ni kumakan ye kumakan mun de ye k'a fɔ ko n y'a di n fana sɔnna ma no o dafala o b'a to damunta o bɛ ladaga olu fila ni ɲɔgɔn cɛ. O damunta bɛ kɛ alabato dɔ ye. Nin mun filɛ nin ye nin de ye furu définition ye alisilamɛya diinɛ kɔnɔ. A bɛ fɔ fɛn mun ma ko furu o ye nin de ye. N'i ye nin lajɛ fɛn ma fɔ nin na mun ye k'a fɔ ko wagati dɔ ka dan sigi n'o sera a bɛ ban. O la furu dabɔkun ye a ka dunmɛ de. An yɛrɛ ko bamanankan na ko furu welela ko furu ka d'a kan ko a dabɔkun ye a kɛ furu tutu de ye. Masa Taala yɛrɛ b'o fɔ an yɛrɛ kɔrɔna kɔnɔna la ko akhadna minkum mithaqan ghaliza. Ko musow ye layidu gɛlɛn minɛ aw bolo layidu kolo girin. Layidu kolo girin fɔra alikɔrɔna kɔnɔ furu de la. O layidu kolo girin o b'a to furu bɛ kɛ furu tutu ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen alisilamɛya kɔnɔ n'a fɔra ko furusa b'a la wa furusa fana n'a kiti don. Ne cɛ ko a bɛ muso bila muso kan ka lidasigi kɛ ne muso denmisɛn ninnu mun bɛ koli ye a bɛ kalo 3 kɛ sigilen ka koli ye ko 3 kɛ. Ne muso don mun kɔrɔbayara k'a tɛ koli ye a bɛ kalo 3 sigi kɛ
n'a b'a bila o de ye furusa ye o la dɔ wɛrɛ mun bɛ yen n'o ye yɛrɛlaja ye muso la kalo 3 sigili o ye ko dɔ ye dɛ ko dɔ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la furusa dun bɛ silamɛya kɔnɔ o ni y'a kɛcogo ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen alisilamɛya bɛ tiɲɛta sababu dɔ kɛ furuɲɔgɔnya ye tiɲɛta sababu dɔ ye furuɲɔgɔnya ye karisa cɛ ye nin ye a muso ye nin ye tiɲɛta b'o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ ko n'a fɔra fɛn min ma ko furu alisilamɛya la furusa bɛ se ka na kɔfɛ ni furusa nana kɔfɛ o bɔsiraw bɛ yen o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen lidasigi o fana bɛ na a kɔfɛ ni furusa ko nana o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen saya fana bɛ se ka don ko kɔnɔna la tiɲɛta fana bɛ se ka na a kɔfɛ furu de bɛ nin bɛɛ lajɛlen lamɛn ne furu tɛ yen furusa tɛ yen ne furu tɛ yen lidasigi tɛ yen ne furu tɛ yen tiɲɛta tɛ yen tiɲɛta nana ka d'a ka furu ye fɛn dumɛlen ye furusa nana an ka ne furu ma se ka dumɛ a bɛ sa sira minnu fɛ Alahu Taala y'o di o kɔrɔ ye fɛn mun bɛ yen n'a bɛ ban ka sɔrɔ furusa sira tɛ wa ne saya don tiɲɛta ko kuma tɛ o tɛ alisilamɛya la k'o ye furu ye ka d'a kan ninnu bɛɛ lajɛlen dalen don furu de la nin faamuyali kɔ alisilamɛya faamu na fɛn mun ye furu ye i da sela fɛn mun ma n'a bɛ fɔ a ma ko muta'a muta'a kɔrɔ de ko yɛrɛlaja n'o tɛ furu tɛ dɛ yɛrɛlaja ka d'a kan alikuranɛ kɔnɔna la yɔrɔ o yɔrɔ mun bɛ yen ni Alahu Taala ye furu fɔ a la a si ni nin tɛ kelen ye a ko fankihu ma taba lakum mina nisa mathna wa thulatha wa ruba muso minnu y'aw ja a y'o furu 2 3 4 fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida n'aw y'a dɔn k'a fɔ k'aw tɛna se ka tilen a ye dan kelen ma o kɔrɔ ye silamɛya bɛ furu de nɔfɛ o la n'a y'a sɔrɔ ko furu wɛrɛ dɔ tun bɛ yen mun tɛ alisilamɛya ka furu in ye n'i y'a dɔn k'i tɛna se ka tilen halas i bɛ muta kɛ a b'a fɔ k'i ka nin kɛ walima i ka dɔ in kɛ nka ko fa wahida k'i ka dan kelen ma aw ma malakat aymanukum walima ne jɔnmuso mun sɔrɔla i bolo ne dɔ wɛrɛ tun bɛ yen mun tɛ nin ye ala tun bɛ n'a fɔ ko aw ma tamata'tum bi a y'a yɛrɛ ladiya ni mun ye o kɔrɔ ye n'o kɛla tilennenya ko kuma kɔni t'o la ka d'a kan jɔnmuso ala y'o de kɛ falen ye maa ka ko la maa mun tɛ se ka tilen muso 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko dan hɔrɔnmuso 1 ma n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ hɔrɔnmuso 1 kan ni jɔnmuso b'i bolo ala y'o jɛn d'i ma n'o bɔra la ala ma jɛn d'i ma dɔ wɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ k'i tun bɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan kɛrɛfɛ k'o kɛ a dama furu ye ala tun b'a fɔ ko walima ani o fana o kɔrɔ k'o tɛ yen de nin mun filɛ nin ye furu kofɔli yɔrɔ dɔ ye alikuranɛ kɔnɔna la furu kofɔli yɔrɔ dɔ ye kuranɛ kɔnɔ cogo jumɛn tuguni Alahu Taala ko wa ankihul ayama minkum suratu nuru kɔnɔna la ko maa minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o balikuyala cɛkunda musokunda ka se furu ye nka se t'o ye ka furu kɛ aw minnu y'o ka kotigi ye a ye furu kɛ ka d'o ma wasalihina min ibadikum ani maa ɲumanw aw ka jɔnw cɛ la jɔnkɛw jɔnkɛ ɲuman duman ko don dɔnkɛlaw ko silamɛw wa imaikum ani jɔnmuso silamɛw a y'olu fana furu ɲɔgɔn ma in yakunu fuqara a ye olu minnu furu ka di ɲɔgɔn ma hɔrɔn cɛw ni hɔrɔn musow la ni se tɛ o ye
yughnihimullahu min fadlihi ko Allah ta'ala bo bandaya ka ba ka fsamantiala wallahu wasi'un alimun Allah ta'ala ya masay mun ka fsamantiala fereleno ala ya doni masay fam asulaka daka wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikaha an ko mamun dumbala na ya soro kafo furu musaka ale mo soro ma fana tabulo mun ba furu ka dama ko ka yare so mene hatta yughnihum Allah min fadli fo Allah ta'ala ka o labande ya ka ba ka fsamanti ala ni yoro en fana na ala ma fo ko ka yare laja no non de furu musaka te ki bulo anga yere laja shu kelen kalo kelen i bɛ se k'o musaka sɔrɔ nka Alahu Taala ko ayi k'o tigi k'a yɛrɛ minɛ ni dɔ wɛrɛ tun bɛ yen Ala tun b'o fɔ fo Ala k'a labandanya ka bɔ a ka fsamantiya la ni Alahu Taala ka kumakan ye nin ye furu kofɔli yɔrɔ dɔ alikɔrɔna kɔnɔ nin fana na nin bɛ dumuni de kofɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Allah Ta'ala ko tuguni ya ayyuhal ladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna qawman liman yala na ye mu'min muso furu siri o kɔfɛ aye o furu sa yana ka so ma fama lakum alayhinna min iddatin ta'taduna ko lida sigite aw ye o muso nun kan o bɛ sigi ka mun kɛ tuguni nin yɔrɔ in na dɔnkɛlaw ko nin ma jira k'a fɔ ko furu n'a sirila a tɛ wuli fo furusa ne furusa fana kɛla k'a sɔrɔ seɲɔgɔnya ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furu tun sirila lida sigi bɛ bin nka n'o tɛ ko muso bɛ lida sigi kɛ o la nin kɔrɔna aya minnu filɛ nin n'o ye furu kɔfɔ misali bolo ma a ɲɔgɔn caman wɛrɛ bɛ yen i b'a faamu nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ alisilamɛya bɛ fɛn mun sabati ko furu dumɛli bɛ a la o de kosɔn Alahu Taala y'a fɔ tan nin fɔcogoyaw la n'a bɛ wuli furusa bɛ kɛ a wulili sababu ye walima a ka wuli ni saya sababu ye n'o fana kɛra tiɲɛta bɛ yen nka fɛn mun tɛ nin ye sariya t'o jate k'a fɔ ko o ye furu ye n'an bɔra o kɔnɔna la fɛn mun ye yɛrɛlaja ye muso la ka d'a kan kuma in kɔrɔ ye alimutaatu k'i yɛrɛ laja mɛ furu tɛ dɛ mun ye yɛrɛlaja ye muso la a kɔrɔ ye jumɛn ye a tigiw bolo o ko cɛ dɔ muso dɔ furu dagalen don minnu cɛ sariya la olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka bɛn a la cɛ b'a yɛrɛ laja muso la dilan kan ani yɛrɛ laja sira fɛn o fɛn mun bɛnnen don cɛ ni muso cɛ ka taa se waati ma waati mun ne o kofɔlen don olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kan bɛnkan mun bɛ kɛ fɛn kan fɛn mun ye fɛn sɔngɔma fɛn ye walima wari yɛrɛ o yɛrɛ mana bɛn mun kan ne muso jɛna ne yɛrɛ laja ye o bɛnna mun kan o dili wajibiya la seere ko t'a la denfa ko t'a la wa dangɛnɛmaya ko fana tɛ a la ne fara ɲɔgɔnya bɛ kɛ don mun na waati banna bɛɛ b'i ka sira ta wa ne cɛ sala o kɔnɔna la tiɲɛta tɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ni den fana sɔrɔla o kɔnɔna la cɛ in tɛ den fa ye ni yɛrɛ ɲɛfɔli yɛrɛ a ka giri nɛn kan nɛn mun b'a la ne bɛ saamaya dɔɔni
ala ka hakiliman d'a ma nin de y'a ye o la k'a fɔ ko nin tɛ alisilamɛya diina kɔnɔ fɛn sabatilen ye dalilu b'a la ala ka kumakanw na dalilu b'a la ala kɛra ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam a dalilu fɔlɔ ye jumɛn ye alikɔrɔna kɔnɔna la an ye kɔrɔna aya mun fɔ ala taala y'a fɔli mun kɛ ko fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum n ye jɛndaw ma a ka furu kɛ 2 3 fo muso 4 nka n'a y'a dɔn ko n'aw tɛmɛna 1 kan aw tɛna se ka tilen k'a ye dan 1 ma walima ni jɔnmuso sɔrɔla aw bolo ka fara 1 kan ni sira wɛrɛ tun bɛ yen k'o ye ala ka sariya dɔ ye ala tɛ ɲinɛ o a tɛ fili a tɛna fɔ k'a d'a kan walima n'a y'a damu ta muso minnu n'olu tun bɛ jate k'o ye furumuso ye o fana tun bɛ fɔ k'a d'a kan ala ye jɛnden k'i ye damu ta i ka jɔnmuso la a tun bɛ na ne nin fana tun ye ala ka jɛndi sira dɔ ye ala tun bɛ n'o fana fɔ ka fara ka d'a kan tilennenya ɲininen tɛ i n'i ka jɔnmuso cɛ i ka jɔnmuso n'i ka hɔrɔnmuso cɛ o cogo kelen fana la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i b'i yɛrɛ lajala muso mun na a tɛ fɔ k'i ka tilen o ni i ka muso furulen cɛ n'o tun bɛ yen ala tun b'o fara a kan nka ala m'o fara a kan o ye dalilu fɔlɔ ye alikɔrɔna kɔnɔna la kelen a dalilu filanan ye jumɛn ye halisa suratu nisa mun ye musow ka sura ye o kɔnɔna la muso minnu haramuyalen don ala taala ye olu ko fɔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كافو فكتاسي آية مغنى كو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كو muso be na a bɛ cɛ wɛrɛ ka furu kɔnɔna la n'o kɛlen no k'a latanga o haramuyalen don ma cɛ wɛrɛ ye muso min furu a tɛ bɛn ko furu tuguni fo ne a ye mun minɛ jɔnya sira fɛ ala ko kitab allahi alaykum ko nin ye ala ka wajibi ye aw ka muso ko la wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum ko ladagali kɛla aw ye fɛn wɛrɛ la mun tɛ nin muso minnu bɛ nin kɔfɛ ala y'olu ladaga aw ye an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin aw ka ɲinini kɛ n'a ka nafolo ye furu nafolo sara fɛ aw kɛlen ka aw yɛrɛ kun latanga k'a sɔrɔ ne aw ma kɛ jɛnɛyakɛlaw ye a ko musafihin musafiw bɔlen no larabukan na a fɔ ko safahal ma ne ji bɔnna ka ji bɔn ten lahawa ji bɔn k'a sɔrɔ a ma bɔn furuso kɔnɔ a kana kɛ o ye a ko la ko famastamta'tum bihi minhum ko ne aw yɛrɛ n'a ye aw yɛrɛ damu ta ne fɛn mun ye muso ninnu na a y'o furu kɔfɛ a y'aw damu ta o la fa'atuhunna ujurahunna farida a y'o ka furu nafolo d'o ma wajibi la o kɔrɔ n'a y'a furu sabatila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'a kiti don ne damuta fana sabatila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o fana n'a kiti don furu kɔfɛ mun b'o jira an na an bɛ segin ka taa suratul bakara kɔnɔna la ala taala ko la junaha alaykum in talaqtumun nisa ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ni aya fila ani an filɛ mun na suratul nisa'i kɔnɔna la aya 24 ni k'o faraw kan
o bɛ muso saba de ka lahalaya d'i ma bɛɛ n'a kiti don muso fɔlɔ ye jumɛn ye cɛ ye muso furu siri denfa y'a di seere fila y'a seereya nka furunafolo ma kofɔ fɔlɔ cɛ nana a fɔ k'a bɔ muso in furu sa ala ko ko baasi tɛ furusa kɛli la komi furunafolo ma kofɔ fɛn mun ye lajali fɛn ye cɛ k'o di muso ma a se kɔnɔna la nin ye muso fɔlɔ ye a furu sirila furunafolo ma kofɔ cɛ ye furu sa k'a sɔrɔ a ma s'a ma o ka kiti lajali fɛn bɛ d'o ma muso sugu filanan ye jumɛn ye mun b'a la cɛ y'a furu siri k'a furu sa k'a sɔrɔ a ma s'a ma nka o tun bɛnna furunafolo la o ka kiti ala k'o furunafolo kilancɛ ka di muso sugu sabanan ye jumɛn ye o de bɛ suratu nisa'i kɔnɔna la aya 24 ye cɛ y'a furu kelen furunafolo bɛnna la fila cɛ tilala ka a damu ta muso la saba n'o kɛla a wajibiyala cɛ kan a ka muso ka furunafolo de hali n'a y'a furu sa nin de aya laɲini ye o de kosɔn Alahu taala ko fa'atuhunna ujurahunna farida wajibi la aya mun bɛ tugu nin na a ko la fa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf a y'o ka furunafolo dɔw ma di ko ɲuman na jiginni sababu bɛ o aya la ka d'a kan n'o tun ye jɔnmuso furu o tun t'a ka furunafolo dafalen d'a ma ala ko k'a furunafolo d'a ma ne tilennenya ye mun lakodɔnnen don ko jɔnmuso furunafolo y'a ye nka nin t'a na ko farida wajibi la o kɔrɔ k'a dili kɛra wajibi de o la nin yɔrɔ mun filɛ nin fasarinkɛlaw ibnu jarir tabari a ka tafsiri kɔnɔna la ibnu kathir a ka tafsiri kɔnɔna la al-imam al-qurtubi a ka tafsiri kɔnɔna la al-imam al-baghawi a ka tafsiri kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko aya kɔrɔ mun fɔlen filɛ nin o de aya kɔrɔ ye o bɛɛ taala nin de kan nka can don ko maa dɔ ye aya kɔrɔ bila kɔrɔ wɛrɛ kan k'a fɔ ko ne a ye damu ta kɛ musow la k'aw yɛrɛ laja o la a talazzuz olu yɛrɛ b'a talazzuz ko n'a ye aw yɛrɛ laja musow la aw k'a k'o ka furunafolo d'o ma ko ka d'a kan ko yɛrɛ laja tun bɛnnen don nka a kiti nana wuli ka bɔ yen i bɛ fɛn damadɔ faamuya olu ka kumakan na jango al-imam al-qurtubi ale ka tafsiri mun b'a la n'a bɛ kuma kitiw kan kosɛbɛ fɛn damadɔ mun n'i b'o faamu ka kumakan na o ye jumɛn ye fɔlɔ o ko minnu ye aya kɔrɔ fɔ ni a ye o y'a kɔrɔ fɔ ka d'a kan k'i yɛrɛ laja muso la ka fɛn d'a ma ka se wagati ma alakira ci la wagati min na sallallahu alaihi wa sallam a y'a sɔrɔ o tun bɛ yen sahabaw tun mana taa jihadu kɛyɔrɔ la degun tun bɛ kɛ o kan ka d'a kan o bɛ taa k'o musow to o kama k'o ye kira ɲininka yɛrɛ laja tun b'an bolo an ka jahiliya kɔnɔ silamɛya dun nana a ye furu d'an ma yala an bɛ to an ka yɛrɛ laja la musow la wa ko kira ye jɛn d'o ma la nka kuma mun na ni ala ye kira ladɔnniya k'a fɔ o ye k'a dabila kira y'a fɔ o ye i n'a fɔ kira taara sɔrɔ o bɛ dulɔ min kira ye magansigi kɛ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ dulɔ minnaw tun b'o la kira m'o bali dulɔ min ma a taara madina ka sigi ka mɛn madina sahabaw tun bɛ dulɔ min kɛ kira m'o bali dulɔ min ma suratul bakara kɔnɔ ala ko k'o bɛ t'i ɲininka dulɔ ni sobon kiti la ala ye jaabi di nka a m'a fɔ k'a y'a bila o
Allah ta'ala ka jabi kala dumai ko fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima ako jurumin belele babe dulani sobona wa nafan fana bala mawi nga jurumin mun balo ka bonga tuma nafaka kira ni ne fo sahabo kada ka kira te haramu yalikew ala de ba fa ko ni haramu ya bala si ala jabi di ka daram na kira danai ola ni o laje o kura kira jendoma anta fo ni haramu yenga jurumin kon bala a jurumi nafan fana bala a jurumin ka bonga tuma nafan o bolawla sahabo tme dlami fo tora doy dlami ka silni mawi ka korna nyangami nyogona ala kira e o kibariya soro ala e korna aya jigi aka ka fay ya ayyuhalladhina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أو كانوا مدون سلا كاسروا شولندو فا كاسروا أبن مفابودو أما فكا كنا دلومي دي كونغا أكنا مينغا دون سيلي كونات ودي كرا الله تعالى كون آيات فلانا جيني فسبنا ننجي موم سورة المائدة كنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه kaya yoro ma jinya ka bala ko yoro inde la sobo ko a sisan ko ni sisan ko sela dana ala ko kan abla sisan ni ola ala kira ya sore jahiliya la a cila ka sora be o ba mi anya na mo bala ma ala kon mami fo ala nana bali o malabana o kala do mun anasiko ko madina bolon kon na kele ba fo ko sani nana dlobe fenfe mun bola ka so betara itata ka seli ko dlo woyo la bolon kon na le ba fo ko sani nana ola ni muflani al-imam al-qurtubi rahimahullah aka tafsir kon na la ako mamun taala ka fo ko aya en koroy ni ko kada ka ni tumbe en korole o ya fo ka dawde ka no ma fo ko aya koroy ni ko kada ka ni sabatile tikili o fen folay aflana e muni ko ni klara ka hadisa ulaje hadisa muna ko kara jendi sahabo mo ko ere lajja musula ko abekela tamasra de fe o me voyage de la a dote ki va fo ko o tora so na kela o ro ko so tiando qurtubi ya fo kili ibn jarir tabara ya fa tafsiri kono ko ma dowe aya korofota ibn kathir ya fa tafsiri kono ko ma dowe aya korofota ko na aya ere lajja musula ka ko ka sarado ka koroyni ibn jarir tabari rahimahullah abina fo wa awlal qawlayn bis-sawabi ko kuma flamun fola munyi sawabai o de ka fo ko aya koro de nayi muso furu ka damu tawla o ka furu na furu sarali adafalin kelaw kan wajibi hal na ka bu bla aba dafalin doma kunne aya tafsiri muna kadaka hadisa munu nana no ba jira ka fo yere lajja musola ka fendo ma ka se wakati ma hadisa mun be o haramnya ayo hadisa o fo ka daka ka farauka ako ni aya na chuko fana laje ala ko muso mun haramnya lawma ayo fo ni nana nin korofo kwa koro ko ne aya were lajja muso mun na ni kofe o koro de ka fo hurrimata alaykum munana ummahatukum aw ba haramnyala ma ni haramnyala akoro be ka fo ko o haramnyala aw ma yere lajja de la mo ma haramnyala ma furula sigata o koro de ko muta ke ne oluye o de haramai
mais ne muta te ko furu yɛrɛ do olu dagalen do siga foyi t'a la ni aya kɔrɔ fɔ ne na kɔrɔ bɛ kɛ ndi siga t'a la ka da kan ni ko fama samta'tum bihi minhunna ala ko uhilla lakum ma wara'a dhalik fɛn mun bɛ ninnu kɔfɛ ala y'o ladagaw ye n'a y'a damu ta muso munna a y'o ka furu nafolo dafalen dɔ ma ne ko o kɔrɔ de ye ko muso ko fɛ yɛrɛ laja do ko furu tɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ala ko muso minnu haramuyala olu haramuyala aw kan damu ta de sira fɛ nka ni furu yɛrɛ yɛrɛ do a bɛ se k'o furu siga t'a la o de bɛ faamuyaya kuma kɔnɔna kɔrɔw la kosɔn imam al-Qurtubi da selo ma ka tafsiri kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Ibn Kathir ka tafsiri kelen kɔnɔna la a kɛlen k'a sabati k'a fɔ ko aya kɔrɔ tɛ yɛrɛ laja ye nka a ye muso minnu furu ka damu ta o la n'a bɛ n'o bila o ka furu nafolo dafalen y'a kan wajibi ye ale fana y'a sinsin yɔrɔ dɔ kan a y'a sinsin duman kan ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aya kun kɔrɔ tɛ o ye ko Allahu Taala y'a fɔli mun kɛ aya nata la wa man lam yastati' minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat ko ni maa ma se ka hɔrɔnmuso sɔrɔ k'a furu ko jɔn bogotigi minnu bɛ aw bolo ni muminun do k'i k'olu furu ka d'a kan hɔrɔnmuso furu nafolo n'o kɛra k'a fɔ ko 20,000 do jɔnmuso furu nafolo ye 10,000 ye Allahu Taala y'o de fɔ o kɔrɔ ye an ye fɔlɔ mun fɔ daminɛ na ko n'i ma se ka tilen muso fila ni ɲɔgɔn cɛ a to hɔrɔnmuso kelen ma ni jɔnmuso sabanan ma fɔ a la nin fana la Allahu Taala n'i ma se ka hɔrɔnmuso furu a musaka sababu fɛ tigi ka taa jɔnmuso furu o aya kelen in kɔnɔna la ala tilara k'a fɔ ko wa an tasbiru ko dhalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum ala ye jɛn d'aw ma hɔrɔnmuso n'aw ma musaka sɔrɔ k'a ka jɔnmuso furu o kiti in ye maa ka ko de ye maa mun siranna k'a tɛna se ka a yɛrɛ minɛ f'a ka jɛnɛya kɛ ko de kosɔn ala ye jɛn di ko i ka jɔnmuso furu ko nka n'aw sabalila aw ma hɔrɔnmuso musaka sɔrɔ aw sabalila ka jɔnmuso to yen fo n'a ye hɔrɔnmuso musaka sɔrɔ waati min na k'o furu o de y'aw ma hɛrɛ ye ka d'a kan n'i ye jɔnmuso furu jɔnmuso ni a bɛna den minnu sɔrɔ denw bɛ tugu ale de kɔ ni denw tugula kɔ a bɛ n'a fɔ e kɔni yɛrɛ ja nka i denw olu bɛ kɛ jɔn ye ka di jɔnmuso matigi ma i bɛ ka jɔndenw porodi ka di jɔnmuso matigi ma o de kosɔn Allahu Taala ko n'aw sabalila ko de y'aw ma hɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ ko furu wɛrɛ dɔ tun bɛ yen mun tɛ nin ye ala tun b'a fɔ yanni a ka jɔnmuso furu ka jɔndenw wolo ka di jɔnmuso matigi ma a ye sin k'a yɛrɛ ja k'a yɛrɛ latɛmɛ ka d'a kan n'i ye o furu lajɛ damu mun bɛ a la o ye cɛ b'a yɛrɛ jali mun kɛ n'o tɛ denko t'a la yanni a ka taa ko denw ka sɔrɔ dɔ ka fara jɔnw kan silamɛya dun bɛ jɔnya kɛlɛ silamɛya bɛ jɔnya kɛlɛ yanni jɔndenw ka cɛya tuguni ne yɛrɛ lajɛ sira wɛrɛ dɔ tun bɛ yen mun tɛ nin ye ala tun bɛ sin k'a k'o ye nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la o de kosɔn ne ko Ibn Jarir y'a fɔ tiɲɛ don a b'o ka tafsiri kɔnɔ nka a ye mun de fɔ ka kuma laban Ibn Kathir y'a fɔ a ye mun fɔ ka kuma laban Qurtubi y'a fɔ a ye mun fɔ ka kuma laban Qurtubi yɛrɛ ye lafɛrɛli k'a la kosɛbɛ ka tila k'a fɔ ko fɛn fɛn mun nana a la maa o maa mun y'a fɔ ne hadisa dɔ ye k'a bɛɛ kɛla taama sira de fɛ o la mun ye k'a fɔ ko a wulila ka bɔ yen ninnu bɛɛ bɛnna nin kan k'a fɔ k'a tun bɛ diinɛ daminɛ la nka a wulila ka bɔ yen a wulila ka bɔ yen ne kɔrɔna aya wɛrɛw de ye ka d'a kan foyi t'ale kɔrɔna kɔnɔna la furu kun ka ko la
mu ne o tɛ nin wuli ka bɔ yen Qurtubi b'a fɔ k'a wulila ka bɔ yen dɔnnikɛla mun y'a fɔ k'a wulila ka bɔ yen kɛra ka sahabaw la ani kɔsataw la a ko a wulila ka bɔ yen ni tiɲɛ ta ye Ala ye tiɲɛ ta don furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a wulila ka bɔ yen ni furusa ye furusa donna ye furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a wulila ka bɔ yen ni lidasigi o fana donna ye furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a wulila ka bɔ yen ni danbe sabatili ni den sɔrɔla a da bɛ danbesiya ka taga ne ma ko ninnu bɛɛ y'a wuli ka bɔ yen ka fara Alakira ka hadisaw kan sallallahu alaihi wasallam hadisa fɔlɔ ye jumɛn ye Saburatul Juhani o ka hadisa bɛ Sahih Muslim kɔnɔna la ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam aw maw aw k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ye yɛrɛladamu haramiya aw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ o mun tun bɛ fɔlɔ ko Ala y'a haramiya fo ka taa se alikiyama jɔ don ne maa o maa mun kɛla ye ko muso dɔ tun b'e bolo e kɛlen don k'a ta k'i yɛrɛ ladiya a la k'i bɛ a sara o kunkɔrɔ k'i ka sira di ta ma n'i ye wari mun d'a ma hali n'a wagati ma dafa a ka wari dɔrɔmɛ kelen i kan'a minɛ a n'a bɛɛ ka taa ko Alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam nin bɛ Sahih Muslim kɔnɔna la Saburatul Juhani ka hadisa maa minnu bɛ Alakira ka taabolo kan n'olu de bɛ kira ka diina la sallallahu alaihi wasallam olu bolo n'a fɔra ko nin ye Bukhari ka hadisa langalen ye kɔrɔ ye ni alikɔrɔna bɔla ye kumakan mun ka kɛnɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye nin de ye mun bɛ da o kan o ye Muslim ye ni hadisa o Muslim kɔnɔna la n'o tɛmɛna kan o ye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ala yɛrɛ fana ka hadisa bɛ n'o ye Alakira dɔgɔnin Badara Alu kira dɔmuso cɛ Badara Alu a ka hadisa bɛ Sahih Bukhari kɔnɔna la k'a fɔ Khaybara kɛlɛ don Alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ laja muso la ko kira y'a haramiya ko lahara don i n'a fɔ a ye fali fana sofali haramiya cogoya ma k'a ye sofali haramiya a ye nin fana haramiya fo lahara jɔ don ni nana hadisa kɛnɛman kɔnɔna la o de kosɔn dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan a bɛ fɔ o ma ko al-ijma dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko furu mun de bɛ wele ko yɛrɛ laja muso la k'a bila ka fɛn d'a ma o tɛ silamɛya ka furu dɔ ye o binna k'o da jahiliya kokɔrɔ kun don silamɛya nana k'a bin k'a da nka Alahu Taala ye kodɔn masa ye sariya ma di don kelen na dɔrɔn ka sin k'a fɔ ko a ye nin bila fɛn mun bɛ yen n'a jola maaw joli la Alahu Taala b'a bila dɔɔni dɔɔni o de kosɔn Imam al-Qurtubi a ka tafsiri kɔnɔna la a b'a fɔ ko nin mun ye yɛrɛ laja ye muso la ko n'i ye hadisaw lajɛ ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko a balila siɲɛ 2 de dɔw ko siɲɛ 3 dulɔ balila dɔɔni dɔɔni cogoya mun na fo siɲɛ 3 ko nin fana kɛla o cogoya kelen de la a ɲɔgɔnna wɛrɛw tun bɛ yen furu dɔw bɛ yen ko al-istibda o tun bɛ arabu bolo nikaw shigar tun bɛ yen dɔw wɛrɛ tun bɛ yen istibda ye jumɛn ye cɛ tun bɛ a yɛrɛ muso di cɛ wɛrɛ ma o tun b'o muso falen ɲɔgɔn na tun bɛ k'olu bolo walima ni cɛ dɔ nana cɛ mun ye danbebatigi a danko ka ɲi muso bɛ taa da fɛ cɛ yɛrɛ b'a muso d'a ma walasa a ka den sɔrɔ den mun bɛ kɛ cɛ ye ɲɔgɔn ye ale bɛ jɛn n'o ye nin tun bɛ arabu bolo Alakira nana ka nin haramiya o cogoya kelen fana la ka muso falen ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ ni furunafolo ma di nin m'a dɔgɔmuso di dɔ in m'a dɔgɔmuso di furunafolo t'o ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ yen balili kɛla ka bɔ nin bɛɛ ma a sugu wɛrɛ tun bɛ yen balili kɛla ka bɔ nin bɛɛ ma o la k'a fɔ k'a tun bɛ yen a tun bɛ yen nka a balila i n'a fɔ fɛn caman tun bɛ o balila cogo min na dulɔ tun bɛ yen a balila mɔgɔ si m'a fɔ kira nana sɔrɔ dulɔ tɛ min mɔgɔ m'a fɔ k'a bɛ kira ci dɔn ko dulɔ min balila a tun bɛ min a mina Maka k'a min Madina fo Alahu Taala nana kɔrɔnaya jigi k'a bali o cogoya kelen fana la k'i yɛrɛ laja muso la ka wari d'a ma o tun bɛ Maka a tun bɛ Madina fo ka se Alakira ka hijira san 7 ma a balila o wagati de la o la Badara Ali kira yɛrɛ dɔgɔnin o yɛrɛ ka kumakan de filɛ nin k'a bali ko Alakira y'a bali
ala kira ko ala ya haramuya fo alkiyama jordona ko refu ka taa dugukolo meleki o kiti ngon tɛ segi kura ye n'o tɛ n'an k'an b'a segi an b'a fɔ dɔn n'o don dula tun bɛ min kɔrɔlen dɛ an bɛ dula la segi ka na o kɔrɔ ye fo alkiyama jordon de la ni ala taala ka kiti de ka fara nin bɛɛ yɛrɛ kan n'i y'a lajɛ hali hadamadenya yɛrɛ cogoya la i b'a ye ko ye ɲugutɔla ko de ka d'a kan muso ka taa kɛ k'a bɛ falen cɛw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ balontannaw ka équipe la naani nin bɛnna la o ka kalo kelen kɛ o ka contrat banna don min na dɔ in fana ta ka daminɛ don dugujɛ dɔ in fana ta banna don min na ka taa daminɛ don dugujɛ kɔrɔ ye san kelen kɔnɔna la cɛ 12 o de bɛna tɛmɛ ale kan n'a gɛrɛsigɛlaw san kelen kɔnɔna la jɔn ta ye den nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la o de kama nin ni alisilamɛya taabolo tɛ taa nin ye ka muso kɛ fɛn lafililenw de ka nin to yen du tɛ jɔ o de kosɔn silamɛya ma furu di tɛ yɛrɛ laja kama n'o kun la a tun t'a fɔ k'an ka furu kɛ silamɛya mun bɛ jɛnɛya haramuya danfara jumɛn bɛ ni jɛnɛya cɛ ko jɛnɛya bɛ kɛ wari de la a dɔw yɛrɛ la wari mun yɛrɛ bɛ don jɛnɛya la o tɛ don furu la wari min bɛ don jɛnɛya la o tɛ don furu la cogo jumɛn na silamɛya bɛ taa dɔwɛrɛ di mun fana bɛ nin jukɔrɔ ka furu tɔgɔ da wala a tun k'a to mɔgɔw bolo dɔrɔn o de kosɔn Alahu taala ka diinɛ ka sanu ka bɔ nin ma alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni diinɛ mun ye o diinɛ ka sanu ka bɔ nin ma nin tɛ o diinɛ taabolo ye diinɛ tɛgɛ n'a sen bɛɛ kolen don ka bɔ nin ko in ma a jɛlen don ka bɔ a ma ala ta de ye nin kira ta de ye nin kuranɛ aya caman wɛrɛ bɛ yen tuguni alikuranɛ kɔnɔna la mun bɛɛ lajɛlen bɛ nin haramuyali kofɔ ka jira k'a fɔ silamɛya tɛ nin dɔn n'i y'a lajɛ suratul mu'minuna kɔnɔna la ani suratul ma'arij kɔnɔna la ala ko walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ko maa minnu kɛlen don k'u ka kurusi-jalaw latanga fo n'a kɛla furumuso ye walima jɔnmuso minnu b'o bolo k'olu maaw jara kelen tɛ nka faman ibtaga wara'a dhalika ne maa mun ye a ka kurusi-jala ladamu sira wɛrɛ kan mun tɛ i furumuso ye mun tɛ i ka jɔnmuso ye fa ulaika humul aaduna k'olu tigilamaaw ye dantɛmɛ wale tigilamaaw ye Al-Imam Malik rahimahullah a ye nin aya in de kɛ dalilu ye k'a fɔ ko cɛ ka hali i yɛrɛ la kulonkɛ ka lahawaji bɔ i yɛrɛ la walima muso ka yɛrɛ la kulonkɛ ka lahawaji bɔ a yɛrɛ la n'a bɛ f'o ma ko masturbation a ko a haramuyalen don ka da nin de kan ko ka d'a kan ka mɔgɔ mankutu k'a fɔ ko al-aadi o ye dantɛmɛ de ye ko sariya b'a fɔ waliya mun na ko dantɛmɛ ko ye haramu de ye o kɔrɔ de ye sira mun de tɛ cɛ k'a ka kurusi-jala damu ta ni a furumuso ye a ye mun furu siri sariya ka sirili la sira mun tɛ cɛ k'a furu a ka kurusi-jala damu ni a furu a ka jɔnmuso ye sariya ye jɔnmuso mun ka jɔnya sabati a ye sira mun tɛ o ye o bɛɛ lajɛlen bɛ jate k'a fɔ ko ye dantɛmɛ wale de ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'o bɛɛ ye haramu de ye ala ye nin fɔ suratul mu'minuna kɔnɔna la mu'minun ka sura ani a tilala k'a fɔ suratul ma'arij kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ye dalilu de ye dɔnnikɛlaw kumana mun kan ala kɛra ka kuma kan an y'olu mɛn sallallahu alaihi wasallam o la an b'a la deli halisa ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'an jiri limaniya la ala k'an jiri kanda la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam an balimaw ni bɛ dan sigi an ka bi kɔrɔfɔ in na ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh